Reminder sa tanana ba si gusto daw magkapit-kapit sa net? Kaya pagkapit sa net kay naguba na ng neto. Along-along na ta. Kung gusto niya mag-dunk kaya ano niyo lang. Agad lang. Ringless lang ata. Ringless sa tanana. Nothing but net lang. Okay guys. Uy. Game ah. Dyan ball, patumbuhan na. Skip ka pa pataas? Ha? Nag-skip ka lang? Oo, no, kasi share ka lang, may man, no? Ay. Oy, Mika. Kota mo, kudel niya ka Air Jordan, subong player naman ang subong mo. Mahal bayad niya. Oy, man siya. Wagaw, ay ginago. Score pare ko eh. Dito to. 3-2. Beng, may kamay. Ha? 2 dito. Sanchez. 2. Still, very pato. Man siya. Pare ko po pares 2. Again for 3. Alipato get the rebound. Sanchez bring down the ball. Yares. Sanchez for 3 short. Rebound by Van Degen. May liapan to ginaw na Sanchez. Wala. Again pass to Mancha. Yaring. To Hoy ka pangampang? Way pa kay daw wala nga lang dito. Again to Benedicto. Back to Mancha for 3. Yes! 3 points! Oy, tarik mo ba? Punta nga nito lalawag na. Kailan lang. Ikaw na lang kay para namin. Kaya kayo modulation. Good morning. Rodstar Mangilista niya yun. Bakod ka Pito. Kaya daw, Pito ka ano naman? Yung kala emergency niya. Emergency yun. Kate Holmgren. Oy, Tres, way gilawag si dino to commentator taman. 7, 8. Dito ka din. Aras likod. Wala. Sabi nga siya to, Facebook lang siya pag Man siya. Sabi. Tatlo na to. Okay, muna kasi yan. Derok eh. Way. Foul. Alam kay Draco yung pambutan na. Yor kaman. Naglinong yor ka din. Isa. Mo Sunday bags ko lang sound. Ba? Sound ko patos para Lorca. Ginapanawagan si Lorca. Check ang green. Hindi ka, no? Copyright ko kung may music. Oo, copyright ko. Mano? Anong sa liyaga ang renewal? Ma-sign na lang. di na ko mag Sign ka ba din? Sa baka din rin. resignation ipasa ko dayo. Mancha. Oy, still by Sanchez. Dalipato. Chip ang game. Si Chetong Green ni. Oy! Wow! May bantige. Kaya Chetong Green na ng profile, no? Sa buhok sa Pata may import nila gilaw si Chetong Green area gilit eh. Again! Yes! One move by Again. Pare ko. Sanchez, atake. Foul! Lastro. Ano ka lang? Lastro bebe. Ano daw liga bla. Napasign lang ko. Hindi ako, balik ko siya niya. Babalik ko sa. Babalik ko sa kay Mapa, ano to sa. Again, no more. Sanchez. Mapapimber ka daw sa. Pamimber to sa. Pamimber to sa. Mancha.
to Benedicto. Back to Eged. Eged. Patay. Nice defense by Yap. Mancha again. Paso. Self home run. Oy, still by Yap. Yap. Zion. Zion. Oy, no more shot by Zion. Self home run. Oy, wrong pass to Di Roque. Benji Paras. Caruso. The James Yap. Oy. Si Alex Caruso. Alex Caroso, Di Roque. Reset. Tadi veteran sa mo, no? Veteran sa Alex Caroso. Special Alex Caro. Sel Tombre. Pasto, Booker. Booker Nes di dito yo. Oh, Booker ni. Sel Pongren. Drive through, Pasto Booker. Ege, doy, no more. Foul. Good. Pasto Vilga. Paso Sanchez. Ay, kinaliwa. Wala. Mansha. Bantige, lumidepensa. Mansha. Ay, spin mo by Mansha. Ay, rebound by Caroso. Paul Mancia. Paul Mansha. Mansha sila liyaw si... Sunod-sunod lang si... Tatum. Tatum. Si Roger Yap. Roger Yap eh. Ay, si James Yap. Roger Yap. Paso Bantige. Wala. Oy, wala. May paso Mansha. Mansha. Paso Booker. Yes. Caroso. Paso James Yap. Roger Yap. Roger Yap ni Roger Yap na profile. James Yap ang bata. Bata James Yap ni no. Sanchez. Wow. Side. Kapatouts? Ah, Pa-announce kapatouts ang ano ako, sino Marinho, ano yung papel? Ma-resignation ako ang Marinho sa aton membership ha. Adto lang di sa front desk. Caroso. Atake. Pasto James Yap. Sanchez. Oy, wala. Sanchez again. Oy, power move. Foul by Ege. Sa rin diya, 20 lang. 6-12. Ano lang, how dar, 20 lang ako sa place. Hindi si View ka man? Sir. Minsan. Pag-section natin. Diba, ka man ako. Senor, kawag igabulig sa presidente. Takwat sang ano ang... Sanchez. Oy, wala mo. Why Sanchez? Sel Tomgan. Binabang bola. Yap, kami depensa. Oy, crossover mo. Foul by Bantige. Again. Sige, ito si Booker ba? Sel Tomgan. Ay, sige, siya. Back of the Tomgan. Si Jordan Clarkson. Aja lang lang. Masya. Paso Booker. Jordan Clarkson nila. Ang headband lang kayo niya po. Back to Alamay for three. No good. Rebound by Sanchez. Sanchez yan. Si Nabuldoso siya. De Roque. To Yap. To Caroso. To Bantige. Bantige to Yap. Oy! Black by Chuck Holmgren. Sanchez again. Yes! Na? Oo, init. Silaw. Alamay. To Eget. Back to Benedicto. Benedicto to Kalamay. Oy, wala. Rebound by Caroso.
Caroso again. Brings on the ball to Yap. Yap. Drive. Oy, wala. Caroso to Yap. Oy, short. Mansya. Oy, short. Air ball by Mansya. Yap. Bantege. Back to Sanchez for 3. Oy, wala. Yap again. Pull-up. Yes. Grabing mga haboy na subong. Sino ang listahan ta? Self hungry. Jet? Mansya. Yes, wala. Rebound by Sanchez. Sanchez for 3. Oh, short. Mansya. Bring down the ball. Pass to Holmgren. Alipato. Oy, wala. Caroso. Magulang out. Sanchez. May renewal na ba ang may birthday pa? Oh. Ang mga renewal sa ating membership ha, kanto lang sa ating wall na. Kapirmahan ito. O, kanto lang ito kay Pres. Drag yung palayo, pasaya. Yap. Paso Bantege. Oy, still by Mansya. Foul. God. God kay Kapito. Yap. Oy, short. Sanchez. Yes. Alipato. Yap na may depensa. Alipato. Foul. Side ball. Benedicto. Inbound to Kalamay. Benedicto. Atake. Oy, pass to Alipato. Yap. Still the ball. Deroque. Deroque. Yes. Again. Pass to Mansya. Mansya again. Oy, short. Yap. Yap. Back to Deroque. Deroque, atake. Foul. Two shots. Last throw by Sanchez. Basket, basket. Two shots. Alipato. Pass to Eged. Eged. Oy, air ball by Eged. Yap. Binabang bola. Oy, easy to. Nice bola by Yap. Change. Side ball, side ball. Morning.
Alipato. Paso Benedicto. Benedicto. Yap na may depensa. Paso Mancia again for 3. Yes! Umapoy ang kamay ni Mancia. Sanchez. Sanchez drive. Pow! 2 shots. Basket. Alipato. To Benedicto. Benedicto. Floater. Oy, wala rebound. Alipato. Alipato. Still by the Yap. Yap again. Mancia. Tight defense. Sanchez. Yes. What a 3 points by Sanchez. Benedicto. Paso Mancia. Mancia again. Yes! Grabe na to ang mga tira ni Mancia. De Roque. Sanchez. Yap, back to Sanchez. Sanchez again. Wala, rebound by De Roque. De Roque. Paso Bandigue. Oy, wala, rebound by Kalamay. Paso Benedicto. Benedicto. Paso Mancia. De Roque. Sumundot. Benedicto, back to Mancia again for 3. Oy, and now. Eagle the rebound. Oy, still by Sanchez. De Roque. Drive. Veterans move by De Roque. Di Caruso move. Mancia. Paso Benedicto. Sanchez sa depensa. Oy, paso Alipato. Alipato for 3. Wala, rebound by Bandigue. Paso Yap. Yap. Signature shot. Wala, rebound by Kalama. Benedicto. Bring down the ball, morning. Long time no look ah. Basket by Eagle. Ikaw inaulat mo. Bilis na ba ito? Ah. Press! Press! Yap. Ikaw sa ako na. Ikaw sa ako. Morning. De Roque. Huwag ka pa ng To Sanchez. Ikaw lang na yan. Pau! Kita tayong player tayo panglipa yan. Lipa yan. Ay. Morning. Side ball. Oh, pwede. Nagkakaroon ni Dawa. De Roque. Batang-bata. Pasto Yap. Yap, atake. Yes, what a shot. The signature move by Yap. Chalpongren. Alipato. Atake. Stop pre. Ano eh, hindi lang tayo dyan po. Lawig no? Sako gitu po. Diyan rin ako lagan. Harap rin po doon ayan. Lawig po, why mo? Putay. Ano rin, lagan pong medyo hangin naman na yan. Hangin naman na yan. Balaan. Oo. Bako ka tapulin. Sanchez. Ang maparin nyo sa membership na katulad to kay Presidenta. Iipin niya po siya. Okay man. Ito
importante ang active. Pwede ka butang na wala. Kailangan always present din narang. Kabayan. Ay, wala po mga bata. Ano niya? Sanchez! Uy! What a move by Sanchez! Taulapa, review. Si Taulaba. Number 57. Number 57, si Taulaba. Din na. Dapat man si. Ito ka. Si Lamay. Benedicto. Itong Ase for 3. Oy, short. Rebound by William. Outside. Gano'n nga game mo? Katatlo na. Si Mantigin na yun, yung magtirabi mo. Likod ko. Derok eh. Oo, ganyan po dahil nakaroon niya nga. Inakang mga hubin-hubin ka pa. Yap. Pass to Yap. Screen, by Derok eh. Pass to Sanchez. Block by Chel Pongren. Good. Outside. Bola sa ball. Benedicto. Pass to Mancha. Mancha for 3. Wala, rebound ya. Yap, Benedicto. Oy, short. Rebound by Galamay. Pass to Alipato. Alipato. Buevelo. Alipato. Foul. Basket. Mag-ano yan, kating lawas, dipis. Anawato niya, bukat niya. Lupat na yun. Bunday na yung paluparon niya, subong niya yun. Paminsaron na yung gilupan mo. Yap. Yap. Oy, nice. Bola ba? Yap, rebound by Alipato. Good. Alipato drive, boy. Foul. By De Roque. Huwag ka muliga to sa Kaya Nera. Interbarangay. Ito sa Jai, no? Tingalikan, di ba akod sa barangay? Oo, bakod. Akod sila yan. Arad ng bata ni, bata sa upod ni Utol, nga sa Altas, ang ulaga varsity, bala? Sanchez! Oy, what a move by Sanchez! Kailan na ba tayo ito sa Wanggoy mo? Damdam mo to si... Guadalupe, pusito ko sa Sa likan, anong ginilido ya? Alipato. Mancha. Paso Benedicto. To Mancha again. Mancha. Nice G by Yapoy. Foul. Nugon. Benedicto. Foul.
De Roque. Pass to Sanchez. Sanchez to Yap. Pass to Yap. Yap. To De Roque. Pass to Sanchez. Sanchez. What a move by Sanchez. Benedicto. Pass to Alipato. Alipato. Yes. It's 2 by Alipato. Sanchez. Yap. Benedicto, dumidepensa. To De Roque. Yap. Wala. Oy, wala. Rebound by Sanchez. Outside. Rebound. Benedicto. To Mancia. Mancia. Foul. Relax ah. Side ball, side ball. Alamay for 3. Yeah. Bastard. De Roque. Hold on ball, hold ball. De Roque, oy, nice pass to Sanchez. Foul. Grabe pamira ni Sanchez po. And bound by Bantigue. Cross pass to Yap. Sanchez. Sanchez. To De Roque. De Roque to Sanchez again. Oy, what a shot. Pa-ending shot by De Roque. Player of the game, Sanchez.